Assalamu alaikum. Today we will discuss about real facts of world. तो व्यूवर्स, आज हम दुनिया के हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। There are totals 195 countries are in the world. 193 countries are the member of United Nations and 2 are not. व्यूवर्स, दुनिया के तकरीबन 195 ममालिक हैं। उन 195 ममालिक में से 193 ममालिक जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं और 2 ममालिक अभी तक नहीं हैं। If we talk about total population of world, the total population of world is 7.95 billions. 4 billions are men and 3.95 billions are women. व्यूवर्स, अगर हम दुनिया की टोटल आबादी की बात करें तो टोटल आबादी 7.951 बिलियन है। 4 बिलियन मर्द और 3.95 बिलियन ख़वातीन हैं। Total area of Earth surface is about 510.072 million square kilometer. Land surface area is about 148.94 million square kilometer. And water surface is about 361.9 million square kilometers. व्यूवर्स, अगर हम पूरी दुनिया के रकबे की बात करें तो ये हमारे पास 510.072 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम पूरी दुनिया में से ज़मीन की बात करें तो ये हमारे पास 148.94 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और पूरी दुनिया में कितना फ़ीसद पानी है, ये हमारे पास 361.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 70.9% water. There are total 7 continents in the world. The first and the largest continent of the world is Asia. Its area about 44.5685 million square kilometers. Number of countries is about 50. And the percentage of population of the world is 59.54%. व्यूवर्स, दुनिया का सबसे बड़ा बराआज़म एशिया का बराआज़म है। इसका टोटल रकबा 44.5686 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें ममालिक की तादाद जो है वो 50 है और पूरी दुनिया की आबादी का 59.54% जो है वो इसी एशिया में आता है। The second largest continent of the world is Africa. Area is about 30.065 million square kilometers. Number of countries is about 54. Percentage of population of the world is about 17.20%. दुनिया का दूसरा बड़ा बराआज़म अफ्रीका का है। इसका रकबा 30.065 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसके ममालिक की तादाद 54 है। दुनिया की टोटल आबादी का 17.20% अफ्रीका में आता है। Third largest continent of the world is North America. Area is about 24.473 million square kilometer. Number of countries is about 23. And the percentage of population of the world is 7.60%. दुनिया का तीसरा बड़ा बराआज़म नॉर्थ अमेरिका है, जिसका एरिया 24.473 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसके ममालिक की तादाद 23 है और टोटल आबादी का 7.60% नॉर्थ अमेरिका में आता है। Fourth continent of the world is South America. Area is about 17.819 million square kilometer. Number of countries is about 12 and the percentage of population is 5.53%. दुनिया का चौथा बराआज़म जनूबी अफ्रीका का बराआज़म है, जिसका एरिया 17.819 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसके ममालिक की तादाद 12 है। टोटल आबादी का 5.53% साउथ अमेरिका में आता है। Fifth continent of the world is Antarctica. Area is about 14.2 million square kilometer. Number of countries is 0. Percentage of population is
0.00%. دنیا کا 5واں براعظم انٹارکٹیکا کا ہے جس کا ایریا 14.2 ملین سکوائر کلومیٹر ہے اور اس کے ممالک کی تعداد 0 ہے اور ٹوٹل آبادی کا 0.00% انٹارکٹیکا میں آتا ہے کیونکہ یہ آئی لینڈ میں آتا ہے. Sixth continent of the world is Europe. Area is about 9.948 million square kilometer. Number of countries is 51 and the percentage of population of the world 9.59%. دنیا کا چھٹا براعظم یورپ ہے جس کا ایریا 9.948 ملین سکوائر کلومیٹر ہے اور اس کے ممالک کی تعداد 51 ہے. ٹوٹل آبادی کا 9.59% یورپ میں آتا ہے. Seventh continent of the world is Australia. Area is about 7.741 million square kilometer. Number of countries is about 14 and the percentage of populations of the total world is 0.55%. دنیا کا 7واں براعظم آسٹریلیا کا براعظم ہے جس کا ایریا 7.741 ملین سکوائر کلومیٹر ہے اور اس کے ممالک کی تعداد 14 ہے. دنیا کی کل آبادی کا 0.55% آسٹریلیا میں آتا ہے. اگر ہم آئی لینڈس کی بات کریں تو دنیا کے 10 لارجسٹ آئی لینڈ ہیں. فرسٹ آئی لینڈ از گرین آئی لینڈ. اٹس ایریا اباؤٹ 21,66,086 سکوائر کلومیٹر. دنیا کا پہلا جزیرہ گرین لینڈ جزیرہ ہے جس کا رقبہ 21,66,086 سکوائر کلومیٹر ہے. سیکنڈ آئی لینڈ آف دا ورلڈ از نیو گینی. اٹس ایریا اباؤٹ 7,85,753 سکوائر کلومیٹر. دنیا کا دوسرا جزیرہ نیو گینی ہے جس کا رقبہ 7,85,753 سکوائر کلومیٹر ہے. تھرڈ آئی لینڈ از برونی. اٹس ایریا اباؤٹ 7,51,929 سکوائر کلومیٹر. تیسرا جزیرہ جو ہے وہ برنوئی ہے جس کا ایریا 7,51,929 مربع کلومیٹر ہے. فورتھ آئی لینڈ آف دا ورلڈ از میڈاگاسکر. اٹس ایریا اباؤٹ 5,87,713 سکوائر کلومیٹر. دنیا کا چوتھا جزیرہ جو ہے وہ میڈاگاسکر ہے جس کا رقبہ 5,87,713 مربع کلومیٹر ہے. ففتھ آئی لینڈ آف دا ورلڈ از بافن. اٹس ایریا اباؤٹ 5,07,451 سکوائر کلومیٹر. دنیا کا پانچواں جزیرہ بافن ہے جس کا رقبہ 5,07,451 مربع کلومیٹر. سکستھ آئی لینڈ آف دا ورلڈ از سمیٹرا. اٹس ایریا اباؤٹ 4,72,784 سکوائر کلومیٹر. دنیا کا چھٹا جزیرہ سمیٹرا ہے جس کا رقبہ 4,72,784 مربع کلومیٹر ہے. سیونتھ آئی لینڈ آف دا ورلڈ از ہونشو. اٹس ایریا اباؤٹ 2,27,963 سکوائر کلومیٹر. دنیا کا ساتواں جزیرہ ہونشو ہے جس کا ایریا 2,27,963 مربع کلومیٹر ہے. ایٹتھ آئی لینڈ آف دا ورلڈ از وکٹوریہ آئی لینڈ. اٹس ایریا اباؤٹ 2,17,991 سکوائر کلومیٹر. دنیا کا آٹھواں جزیرہ وکٹوریہ جزیرہ ہے جس کا رقبہ 2,17,991 مربع کلومیٹر ہے. نائنتھ آئی لینڈ آف دا ورلڈ از گریٹ بریٹن. اٹس ایریا اباؤٹ 2,09,331 سکوائر کلومیٹر. دنیا کا نواں جزیرہ گریٹ بریٹن ہے جس کا رقبہ 2,09,331 مربع کلومیٹر ہے. ٹینتھ آئی لینڈ آف دا ورلڈ از ایلسمیئر آئی لینڈ. اٹس ایریا اباؤٹ 1,96,236 سکوائر کلومیٹر. دنیا کا 10واں جزیرہ ایلسمیئر کا جزیرہ ہے جس کا رقبہ 1,96,236 مربع کلومیٹر ہے. So viewers, these are the facts about world that we shared. If you want to
know about real and amazing facts about world, please like and subscribe our channel. تو یہ تھے ویورز ہماری آج کی ویڈیو میں دنیا کے حقائق جو آپ نے سنے اور جانے. مزید ایسے حیرت انگیز حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے حقائق کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.